हो जी दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, आप सभी का स्वागत है सभी के ही यूट्यूब चैनल पैनस ब्लॉग्स पर। मैं हूं नवदीप सिंह, सभी का प्यारो स्पोर्ट बना हुआ था। आज मैं रिएक्शन देने वाला हूं फैमिली ऑफ हजरत अबू बकर बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। तो यार वीडियो में क्या है, उससे पहले चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करूंगा तो ऑल वीडियो काट दिया सारे इसी वक्त 1 2 3 गो। अच्छा मेरे भाइयों, जो मोहम्मद इब्ने अबी बकर है ना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम, ये कोई आम बंदा नहीं है। ये सैयदना अबू बकर के वो बेटे हैं जो नबी इस्लाम के आखिरी हज के दौरान पैदा हुए थे और इनकी वालदा अस्मा बिनते उमैस नबी इस्लाम के साथ हज के लिए तशरीफ ले गई। और बुखारी मुस्लिम में मौजूद है कि उस दौरान वो कहते हैं मैंने मोहम्मद को जना। माशाल्लाह। तो नबी इस्लाम ने इनको देखा हुआ है, इनकी ज़ियारत नबी इस्लाम ने की है और उन्होंने नबी इस्लाम की ज़ियारत की हुई है, लेकिन अपनी शीर खारगी की उम्र में। सहाबी भी आप कह सकते हैं, ताबी तो है ही है। भारत नबी इस्लाम ने आमना सामना हुआ है। अच्छा, फिर सैयदना अबू बकर तो फौत हो गए 13 हिजरी के अंदर। तो उस वक्त इनकी उम्र ऑलमोस्ट 4 साल थी, छोटे से बच्चे थे। तो इनकी जो वालदा थी ना अस्मा बिनते उमैस, हजरत अबू बकर की वफात के बाद हजरत अली ने उनसे शादी कर। अब हजरत अली ने जब शादी की तो इनकी सारी परवरिश मोहम्मद बिन अबी बकर की किसने की? मौला अली ने। इसीलिए जंगे जमल में और जंगे सिफीन में ये हजरत अली के कमांडर थे। और यही थे जो सईदा आयशा को जाके समझाते थे हुजरे में कि बहन तू किस तरफ चल पड़ी है। और यही वो थे कि जब मौला अली ने सैयदा आयशा को एहतराम के साथ जमल में शिकस्त के बाद जब वापस मदीना शरीफ रवाना किया तो मोहम्मद बिन अबी बकर को साथ भेजा था कि तुम अपनी बहन के साथ जाओ। तो सईदा आयशा की इनसे एक बड़ा इस एतबार से शगफ भी था, ये बड़े हमदर्द भी थे। तो ये मोहम्मद बिन अबी बकर रहिमहुल्लाह ताला व रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम की क्लैरिफिकेशन इस हवाले से ज़रूरी थी। और देख लें, सिर्फ 30 साल की उम्र में वो शहीद हुए हैं, लेकिन आती दुनिया के लिए अपना असर छोड़ गए। अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला हमें ऐसे अपने नेक बंदों का साथ नसीब, आमीन सुम्मा आमीन। तो इनको हज़रत अली ने अपने दौर में मिस्र का गवर्नर लगाया था, अपने दौरे खिलाफत में। कैस बिन साद से हुकूमत नहीं संभाली जा रही थी, पीछे से मालिक अश्तर को भेजा, उसको जहर दे के मरवा दिया गया दुश्मनों की तरफ से। तो मोहम्मद बिन अबी बकर मिस्र के गवर्नर थे। तो ज़ाहिर कूफे से दूर था, शाम की बाउंड्रीज लगती थी, वहाँ से हज़रत माविया की छापादार जो टीमें हैं वो हमले करती थी। तो मोहम्मद बिन बकर को कत्ल करवा दिया, हत्ता कि एक गधे में इनकी लाश रख के उसको आग लगा दी। और ये इसके ऊपर इजमा है, कोई दुनिया में इसका इनकार नहीं करेगा। हमारी अहले सुन्नत की तमाम किताबों में मौजूद है, जितनी भी सहाबा किराम की बायोग्राफी पे लिखी गई हैं, आप चाहे वो आप तारीख़ तबरी पढ़ के देख लें, इब्ने जरीर अल मुतवफ़ा 310 हिजरी, तारीख़ इब्ने कसीर की अल मुतवफ़ा 774 हिजरी, आप अल इस्तियाब इमाम इब्ने अब्दुल बर की पढ़ के देख लें, अल मुतवफ़ा 468 हिजरी। आपको सारी किताबों में इब्ने असीर की जो है उसुदुल गाबा अल मुतवफ़ा 630 हिजरी, जिसकी शरह इब्ने हजर अस्कलानी अल मुतवफ़ा 852 हिजरी, अल इसाबा उन्होंने लिखी। 8000 सहाबा इकराम के हालात ज़िंदगी उसमें लिखे हैं, उर्दू में तर्जमा होके आ चुकी है। आप उसमें मोहम्मद बिन अबी बकर का पढ़ लें, उनके साथ क्या हुआ था। हत्ता के सही मुस्लिम शरीफ में भी इसका जिक्र मौजूद है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4722 इशारतन सही मुस्लिम में आता है। अम्मा आयशा से एक बंदा मिस्र से मिलने के लिए आया तो उन्होंने पूछा, हाँ मिस्र के हुक्मरान की क्या हालत है, क्योंकि अम्मा आयशा के भाई को मार के तो वहाँ हज़रत माविया ने अपना हुक्मरान लगा दिया था और मिस्र जो है वो छीन लिया था हज़रत अली से। तो ज़ाहिर है जो दुनियादार बादशाह होते हैं वो अपने चमचों को नवाजते हैं। तो उनका हमारा जो गवर्नर है वो तो बहुत अच्छा है, हमारा खर्चा पानी ख़त्म हो जाए खर्चा दे देता है, हमारा अगर घोड़ा मर जाए नया घोड़ा खरीद के दे देता है, और अगर कोई गुलाम मर जाए तो नया गुलाम दे देता है। तो सईदा आयशा ने कहा कि जो कुछ तुम लोगों ने मेरे भाई मोहम्मद इब्ने अबी बकर के साथ किया, तुम्हारे इस मिस्र के गवर्नर ने और इस पार्टी ने, ये बात मुझे इस चीज से नहीं रोकेगी कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की एक हदीस सुनाऊं जो इसी हुजरे में जहां तुम मुझसे मिलने आए हो। अम्मा आयशा वो पर्दे में मिला करती थी। इसी हुजरे में मैंने अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप अलैहिस्सलाम ये दुआ किया करते थे, ऐ अल्लाह जो हुक्मरान अपनी रियाया के साथ सख्ती करे तू भी उसके साथ सख्ती फरमाना,
اور جو اپنی رعایا کے ساتھ نرمی کرے تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. اور جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا، یعنی وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا پھر بدلہ ہمیں لے کے دے گا، جو کچھ تم لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ کیا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. تو سیدہ عائشہ اس وجہ سے حضرت معاویہ سے ناراض تھی. یہ تو ایک بھائی کا آپ نے سنا. ایک دوسرا بھائی تھا، وہ تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، اور وہ ایسا بھائی تھا کہ اس کی ماں اور سیدہ عائشہ کی ماں بھی سیم تھی. ادھر تو باپ سیم تھا، ماں الگ تھی. عبد الرحمن بن ابی بکر ہمارے سب کانٹیننٹ کے اعتبار سے سگا بھائی تھا. ویسے تو سگا بھائی ہوتا ہے جب باپ ایک ہو جائے ماں ڈیفرنٹ بھی ہو. اس کے بارے میں آپ صحیح بخاری اٹھا کے دیکھ لیں، 4827 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. مروان جب حجاز کا گورنر ہوتا ہے، مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہوئے وہ بار بار یزید ابن معاویہ کا ذکر کرتا ہے تاکہ وہ بیعت لے حضرت معاویہ کے بعد ان کے بیٹے کے لیے. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جب وہ فضائل و برکت، جیسے یہاں بھی ہوتا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں، یا میرے عزیز ہم وطنوں، یہ وہی چیز. تو اللہ تعالیٰ نے امیر المومنین کو یہ بات سجھائی ہے. اچھا، یہ بخاری میں بھی حدیث ہے، اور یہ آپ کو ڈھونڈنا کو مشکل نہیں ہے. آپ تفسیر ابن کثیر کھول کے سورۃ الاحقاف پارہ نمبر 26 میں آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں بخاری کی حدیث اور جتنی اور حدیثیں ہیں، یہ حدیث المستدرک للحاکم کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور یہ حدیث سنن نسائی الکبریٰ کے اندر بھی موجود ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ. اور یہ سارے کے سارے طرق حافظ ابن کثیر المتوفیٰ 774 ہجری نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کے کانٹیکسٹ میں ساری حدیثیں ایک جگہ جمع کر دی ہیں، بخاری کی، حاکم کی، نسائی کی، باقی کتابوں کی. پہلے میں بخاری والا حصہ بتاتا ہوں آپ کو. تو بخاری کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس حاکم وقت کو کچھ کہا. اب امام بخاری نے یہ نہیں بتایا کہ کیا کہا، لیکن یہ بات سمجھ آ گئی کہ گل چوبے علی کی تھی، اگر لگ گئی جا کے، کیونکہ وہ بھی اس قسم کی باتیں کر رہا تھا. وہ باتیں میں آپ کو دوسری کتابوں سے، حاکم سے اور سنن نسائی الکبریٰ سے بتاؤں گا. اور تفسیر ابن کثیر کھول کے آپ لوگوں کے گھروں میں ہوگی، پڑھ لیں، پی ڈی ایف فریلی اویلیبل ہے. تو اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو اسے، گرفتار کرو، آج کے دور میں نیب کے حوالے کرو. تو سیدنا عبد الرحمن بن بکر فوراً جا کے مسجد نبوی کے ساتھ ایڈجسٹنٹ اما عائشہ کا حجرہ تھا، اس میں جا کے چھپ گئے. اب اتنے تو کوئی بغیرت نہیں تھا، اتنی عوام دیکھ رہی تھی، حضرت عائشہ کے حجرے میں تو کوئی گھس نہیں سکتا تھا، وہ تو محرم تھے، ان کے بھائی تھے. تو مروان کا غصہ نہیں ٹھنڈا ہوا، اس نے باہر سے کہا ہاں ابو بکر کے بیٹے تو ہی ہے نا جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی ہے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے کہتے ہیں کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ سے زندہ کیے جائیں گے، یہ تو اگلے لوگوں کی کہانی ہے. ابو بکر کے بیٹے یہ تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو اپنے ماں باپ کو کہتا تھا کہ قرآن اگلے لوگوں کی کہانی ہے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا جھوٹ بولا. تو سیدہ عائشہ سے برداشت نہیں ہوا، وہ حجرے کے اندر سے ہی بولی. انہوں نے کہا آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت ایسی نازل نہیں ہوئی ہے سوائے سورہ نور کی وہ آیات جو میری برات میں نازل ہوئی تھی، حدیث افک والی. تو آل ابی بکر کے اوپر الزام لگاتا ہے. بخاری میں اتنی حدیث ہے، لیکن فلنگ دی بلینکس موجود ہے. انہوں نے بلینکس امام بخاری نے چھوڑی ہیں، وہ فل کی ہیں حاکم نے اور سنن نسائی الکبریٰ میں، اور حافظ ابن کثیر نے بھی کر دی سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 میں. وہ کیا ہے کہ مروان نے کہا کہ امیر المومنین جو ہے نا یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو نامزد کر دیں، جس طرح کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو نامزد کیا تھا، حالانکہ وہ بھی مشورے سے کیا تھا، اور دوسرا عمر حضرت ابو بکر کے بیٹے تھے. تو کیا وہ مطلب وہ کس طریقے سے ریزیمبلنس بنا رہا تھا، تو اس پہ ابو بکر کے بیٹے کو غصہ تو آنا تھا نا. تو ابو بکر کا بیٹا عبد الرحمن بن بکر وہاں کھڑا، اس نے کہا سیدھی طرح کہہ تیرا امیر المومنین معاویہ کیسر و کسرا کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے، ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ نہیں. ہائے 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 اے وہ گل سی جڑی بخاری میں لکھا ہے، کچھ کہا انہوں لگ گئی آگ، انہوں نے کہا پڑھو انہوں. پھر آگے بخاری میں آتا ہے اور اس میں آگے موجود ہے کہ سیدہ عائشہ نے اندر سے کہا اسکت، چپ کر، بکواس بند کر، آل ابی بکر کے بارے میں کوئی ایسی آیات نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات میں. اور ان حدیثوں میں آگے موجود ہے البتہ مروان تیرے بارے میں موجود ہے، جب تو اپنے باپ حکم کی پشت میں تھا رسول اللہ نے کہا تھا حکم پہ لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا ٹکڑا ہے. حضور نے تو پہلے ان دونوں باپ بیٹا کو حضور نے مدینہ بدر کر دیا تھا. حضرت ابوبکر کے ساتھ بڑی سفارشیں کی، حضرت عثمان نے واپس لانے کی، کوئی رشتہ دار تھا نہیں آنے دیا، حضرت عمر نے نہیں آنے دیا. پھر حضرت عثمان
अपने दौर में रिश्तेदारी की वजह से ले आए और हत्या कि अपनी बेटी का निकाह भी मरवान से कर दिया और फिर वही घाटे फिट हो गया। उसी की वजह से मुसलमान रियाया फिर हज़रत उस्मान के खिलाफ होगी। एक तल्ख हकीकत है। यूट्यूब पे मेरा क्लिप देख लें, हज़रत उस्मान की शहादत के असली असबाब, जाली असबाब नहीं जी। अब्दुल्ला बिन सबा था, 40,000 सहाबा उसके पीछे लग गए, यानी हुजूर के तरबियत याफ्ता सहाबा 40,000, एक इब्न सबा ने उनकी मत मार दी। बिल्कुल झूठ है। मैंने बुखारी मुस्लिम से अपने पम्फलेट में, जिसका तारुफ मैं एंड में करवाऊंगा, ये सारा कुछ खोल दिया ट्रूथ। अच्छा, अब जाहिर है जब ये दुश्मनी हो तो आप क्या समझते हैं दुश्मनी खत्म होती है? सारी अहले सुन्नत की तारीखी किताबें जिनका मैंने हवाला दिया, इसमें मिलता है कि अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर फिर जाके छुप गए। कुछ अरसे बाद किसी गार से उनकी लाश मिली और लाश ला के फिर मक्के में लाके दफनाया गया उनको कब्र के अंदर। अब जाहिर है कि ये गार में एक बंदा छुपा हो, वहां से लाश मिले तो नामालूम अफराद, चंद नामालूम अफराद ने, और वो नामालूम अफराद कौन से हो सकते हैं? जाहिर है जो इस सिस्टम के बेनिफिशियरी थे। हम नाम नहीं किसी का लेते, जहां नाम था मैंने नाम लेके कहा, जहां नाम नहीं है सिर्फ नामालूम अफराद है, वो आपको खुद पता चल रहा है कौन नामालूम अफराद है। हत्ता के जामिया तिरमिज़ी में मौजूद है 1055 नंबर हदीस, इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक अम्मा आयशा अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की कब्र पे आई, रोई, वहां पे आके अशार पढ़े। वो बड़े दर्दनाक अरबी के अशार हैं कि एक ज़माना था मेरे भाई, हम इकट्ठे एक घर में रहते थे, हमने कभी सोचा भी नहीं था हम एक दूसरे से कभी जुदा भी होंगे, और आज ये हालत है कि हमें ये याद भी नहीं कि हम दोनों इकट्ठे थे। और अगर मैं तेरी मौत के वक्त तेरे पास मौजूद होती और साथ ये कफन दफन वाला मामला करती तो मैं तेरी कब्र पे भी ना आती, चूंकि तू मेरी गैर मौजूदगी में फौत हुआ इसलिए मैं तेरी कब्र पे आई। तो आप इस पूरे सिनेरियो में देखें मामा बिन अबी बकर के साथ क्या किया इन लोगों ने। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के साथ दो भाई अम्मा आयशा के इस तरीके से दुनिया से रुखसत हुए। तो जी दोस्तों, मैंने पूरी वीडियो देख लिया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की क्या ही तो बात है, जिस तरह एक्सप्लेन कर देंगे ना, मतलब मजा आएगा वीडियो देख के। वीडियो जो मैं उन तक फोर्थ या फिफ्थ वीडियो एक ही मैं साथ वीडियो पे रिएक्शन दे रहे हैं यार। सारी एक वीडियो मतलब किसी वीडियो में मैच नहीं कर रही होंगी, मतलब वधिया गल है कि हर नवी वीडियो में नवा कंटेंट होता है, नवी चीज सिखा रहे होंगे। इस वीडियो में क्या है बात है यार, मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कुरान की, पर यार जब देवसा की बात सुनता हूँ ना, आयात होती है, आयात पहले क्या होती है मुझे बताओ यार, मतलब पैराग्राफ होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बताओ मैं के थ्रू सारी लेटेस्ट वीडियो लिंक मिलेंगे, बट डिस्क्रिप्शन जाकर जरूर देखिए। हाँ जरूर, ठीक है। और यार क्या ही तो बात है सर, जिस वे ने एक्सप्लेन करते हैं कि मैं मजा आएगा 100 नंबर पैसा वसूल ते तानू सर दी वीडियो चंगी लगी, रेसिपी चंगी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करने इसी वक्त ते साथ में जिनी वीडियो देखना ना बेस्ट होती है, बड़े बढ़िया वे ने एक्सप्लेन कर दिए गए कि खुद पढ़े लिखे वे एक्सप्लेन कर दिए गए, कहते पीडीएफ डाउनलोड कर लो, यूट्यूब अवेलेबल है, बहुत बढ़िया लगता है मुझे सुन के यार। ਤੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਨੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਲਿੰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ YouTube ਦਾ, ਝਟਪਟ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ ਵੀਡੀਓ, ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਅਪਲੋਡ, ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਵਕਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਚਿੰਗ ਵੀਡੀਓ।